بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو إنما المشركون نجس يقينا مشركان دي پلیتا فلا يقرب المسجد الحرام ندی نزدیکی مسجد حرام تا بعد من هذا پس دی کالنا وَإِنْ خِفْتُمْ او کچرتا یری گئی تاسو عائلتن د غریبینا فسوف یغنیکم الله نظر دے چه مالدار بکی تاسو لاللہ من فضلی د فضل خپلنا انشاء کچرتا اغواری ان اللہ یقین اللہ علیم پوہ دے حکیم حکمت والدیم قاتل الذين جنگو کیا کسانو سرا لا یؤمنون بالله چیمان نراوڑی پا اللہ ولا بالیوم الاخر یون پرست دا آخرت ولا يحرمون ان حرامی ما غسا حرم الله چرام کری دی اللہ ورسولو و رسول اللہ ولا يدينون دين الحق او نه چلی قانون کرام او نه قبلی دین حق لرا من الذین داغ کسانونا اوتو الكتابا چور کنشو تا کتابا حتی تردی پوری یوتو الجزیتا چور کی جزیه لرام حیدین پلا سنخ پلو بانده وهم ساغرون او دیوی زلیلام وقالت اليهود ويهوديان عزير ابن الله عزير عليه السلام زوید الله دے وقالت النصارى وعيسيان المسيح ابن الله عيسى عليه السلام زوید الله دے ذالک قولهم دا دوینا دی بی افواهیم پخلو دی باندی یزایونا یوشان والکی قول الذین دوینا داغ کسانو سرا کفرو چی کفر کرده من قبل مخی قاتلهم الله برباد کری دی لرا اللہ انا یوفکون کم طرف تا وڑول شدیم